سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze, and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ningar ma biha fankil sallam rikra pos man nan ko burkina be ma fangilli ho ambe duniya wen vi jilfa juste un bonsoir pour vous souhaiter bonne soirée, et aussi je voulais une vidéo spécialement live pour toutes les patriotes burkinabés ma fangilli tout mes pam na kibaisi ndigiri watenga wenge tiani bala go so samner sur quoi wallahi sanna nge kisemen na poga pam kibaye ndigiri wala kompenga seneha ni yal hani ni wesa han wankin tum ninga wa gota wennam to na yafa ba ona yafa ni wesa han kunibni siba ne bu wennam zalma wennam 20 yafa bramma kin heb arzan quoi wala le parde e dara tamati rezo haya soma bidari ker mabi sanati tun kotab sagalga ni el kaisa wenge la domi kamati bon connexion aka soma tun me yete na sohne mabi hazab kanga ne wallahi lerman do hon kotte tenga zandba to wonna songo ba ne tenga zabo la wonna ligni wensa zar tenga to bahab nin buida ku kwa auzu billahi minash shaitanir rajim santa hange he ni salbalun nani ba algaya wusukon digid fara sine soga ton ya fotorama ton ya audio rama ton kelgame en tout cas ya sun sama huso kwa sun sama huso ko ton burkina be ma be kirim hakwa ton mim te mbebe burkina faso po wa me sun ra kanu ma ton me sun ra kanu mai la abelam fa en katar wa garar panga be to ko yaara la solution bogo mes amis, vous avez quelle solution? Yam metara yam bossé un train de kan conseil baraya un train de kan ko burkina bema un train de kan ko tenga zarba un train gol saba golse. Je vais voir si je pouvais essayer de vous prendre, mais le réseau là c'est pas bon, ça peut pas, le réseau là c'est pas bon, mais seulement en tout cas ya sun samu huso
tara hakika yam hange nimbui nisba in yi kin chena ba fada na wahale chen ninga ya wala gouvernement an bezini ngawa subhanallah ya nimbala kwa wallahi nimbala wala dele namba ha video bulletin yam megese ni woni sun be wala l'extérieur mbe Burkina Faso wa yezo mi je mbangam kwa mbe Burkina Faso wa ya d'autres qui c'est des gens vu la nemembe inketana nkapa mamnya kwa rele namba ha video wa tige la bank teton me hengom na ton tarabu kwa gafati video atara flash uboye ça samna sur quoi hein ni neba na wata neba neb tu ntawa tusa tabe tusa nase ikumba har zagase hein no to ko sur quoi ya ni tengaramma adam ngada wa wallahi ya siga yelminga hein ça fait pitié beaucoup ay lo ngam namba kien vous voyez nakala neba vous voyez ça kala neba to ya zaka no vraiment ça fait pitié quoi video la mata yibu yama nge zinya yewa paraba ben zar kam men ya wusuko oui paraba zar kam tunda zem pible yinna Facebook ko poa bon sinon mam daya video wa yetinim disi yi kin nan kene ba yimin le ya yelle le problème c'est quoi yimna ya ribi an dilga ba maramma yam yikin cheng be waya ko yudu min woto min atewa subhanallahi alazim ya wani zara yam kwa la ge zamani nga han kawan sigbe woto ribi yele ya to ko yele ya to vraiment on sait même pas comment on va dire comme il n'est pas seul quoi vraiment hami tema solutioninga til kanga yakan ba Burkina wallahi net hunter solution kanga bama shuri la yihmi sahe onko tenga zarba breki yam ken kanga alhamdulillah alamin excusez-moi de l'iknom ken kanga tete yolo quoi sinon vraiment sur le sama wusro les vidéos là ça nous fait pitié trop. Combien de personnes qui sont déplacées pour aller non c'est pas oui frère soeur quel c'est là c'était coupé donc arriba la vidéo tout sur le sama audio la manière han parati kelege ya ti woto mane c'est que si on va essayer de ouvrir une vidéo aussi encore pour la même chose là. Vous voyez tout ça. Donc vous voyez ça. Mango. Vous voyez Kenchara Gungu. Ça veut dire il y a carte rama. Carte rama hangi koto na. Voilà, vous voyez, ici c'est écrit quoi? Soutien au FDS de Kangwal Bougou. Vous voyez, vraiment, c'est soutenir les FDC. Sinon, vraiment, c'est pas facile, quoi, mes amis. Vous voyez tout ça là. Nimbama Kama,
na yi kan ba hausa ka se Allahu akbar vraiment ça mes amis réseau à Kassomae donc la connexion n'est pas bon ça coupe tu vois là sans guerre samna sur quoi la bonne ton man quelle solution qu'on va faire puisque ça s'arrête parce qu'on avait posé ça sur le groupe Zeneda Islam neba lagme yin ko avis les gens sont sortis donner avis wallahi neba goma les gens vont parler bon maman yelam net fa antara il débat quoi didisi el kan pa donc neba lagme yi min gomgome na yilen ter pam solutioninga yel kan sa han twen arrête quoi sinon wallahi santa hange he ni bala wosugo ni bala vraiment subhanallah ton ndarata hammi kameti aptala solution didisi el kan pa ingeti yel kan malagay wallahi bib gehti malata kariya yelle vraiment gehe audio ay marka bon quoi voilà assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni sana ton he ko abirama okay kwai kabe barka bon ya tonri yibna sohani tabla we nyame hankela ti ha bondo la lele taliban palle be me c'est ça sinon hani bon man pas vraiment les connexions n'est pas bon oui ton mambe Guinée équatoriale voilà ton pasarni kaboy la ton be malabo malata agengere coup de temps ne ban kiya ne ba voilà yi panaay sunu hani mam takaso mam ne burkina problème ya kiti kan bala ne ba fa tabdan logo ne tayalo be ne ba kila na mabiga ide agengere hanyi kila ko habara hanwe da burkina ole pananwe ameta ta gengere mana coup de temps ya agengere mana coup de temps ne ban kiya ne ba wana ne pila tabia ne pila na hala man kalmo baya ni yanga ne tan nyo rampa ma nyake apa bilifriye yawa la gehe akare ables kompor na ma wakata ya ton tenga hantar problem bala ya gengere kenna mane obinyo français man taran kenga binglo ya agengere yi wo ko ni liko kenga to konde ba le français ma yawa agengere ke binglo pour désert wa mana se terroriste mana teme yelbe ni te patuni burkina c'est trop da bleso azwe ableso ambe ba menga nyima ti ibama me mano plan to panyak nenge ura sekata ya fa gengere bala la nomi ya gengere wa chef état major so abum ni gengere hana pa be prison tomni mwen nyobut paton passe burkina ya ton nimba ti burkina faso ne be metri terroriste ne ba yiru ya gengere ya zida la gengere la chef amet ne ba fami amana geri Facebook ya réseau là ça coupe une minute publier à gengere photo aningen ken désert wa tini terroriste ta odam ninga nyasuma a photo da publier la wuso ko tira pil Facebook nawa a gengere sanji amna yamba ti Burkina Faso yamba na lebu mo yeb kibale babna mana men zemetaba to na Burkina na yawda tara somti tantanga na yawda wa bless kompor na yawda mo ninga abla yawda BBS kiwu fa gilli ratara som abla men je propose ba e bioko pick up ramba ntan talen ken bi ngira pour yawa ni saba wa paton mo hati abla so loti saba paton mo wa men na ya ro kramba watati arokuma mi ni sale ya wa papiwa ba me baba ngwa mo ba ngwa mtino ba kenga to nya ba kenga to nya bless ko divare ya on les bron yeton fa les bron lo mo ha la tar nyong ala kelen de talunda ti yella pa manade tu vois no bani RSP militaire ba sanyra obiram ti RSP militaire be ko siama o pa yaw do o pa yaw ko na o pa yaw ko me si tene me be tout sud essence ba fouiller il ne paye rien oh pourtant qui c'est le salaire même ya mieux on yaw do beginning tu vois ni que ça quand c'est très bien
yawa ni fa su kire te bi man gabal galba yisi beni la yisi beni o pangwen la se gatan boyle zimen ni ngamba voilà yawa za kam ni kosyam belam to be kosyam wa za bo ton kere la katore ni respo minute ambe ni wa mabisi mabiga gwama le yam goma réseau coupe de 1 minute le bon wa 2 minutes 1 minute bon ça me fatigue aussi mais la hammi kameti ya neba nu biya neba tabo sababu kite ti problem kan ngale to ku neba Burkina Faso bala mabiyam te ya gengere ne zida peut-être zida ka so mon be Burkina ila hammi kam ti tin libérer nibni ici wala handa mi kam ti tengaram te mana suguri gouvernement Burkina Faso jonwenna ma yenna tab sunreye nora yemre libérer gengere wala nini ngwe wonna gengere da zati tibra bitiri hitengara ta lafiwa bimma su le libéra bayam nan nomala conseil de armée ou be conseil de état-major ou be conseil de militaire na yilinta wata na ta ban zatenga ti tenga le bongo wa puto wallahi ya soma ban fami gengere man tun ka politicien tun gomna lihilo nga gwama nous parle de l'islam miliyen ninga hanna yi sababu ti tenga pam lafiwa ti haya nebla ba yogon pare ti banda matara solution be je wonam le libérer bam ab man suguri pour l'amour c'est que si nous ne sait pas ce que Gengere est fait ministre de Gengere nous ne sait pas ton kami bumuni ngamani la ton gotamti man sugli yafa wenna menga yafa ton na wenna na ton la wenna mana ton sugli ton me soma mana sugni taba yafa tayi tawani idera ma ina ka donner idée ici on va voir les solutions sur le sang bara maham gomna tout le monde me connaît moi je m'en fous de politique mam to kabine politique la neba kuba ya wusugo neba songa ya wusugo hammi kamiti tengaram temana sugulun wel gange yel kanga mampami genge rasoba mampami zida wa soba le am hammi min tun approche ba ta hanzaram tun min papa village compowering a yarata wa nan même papa village compowering ab handa tun le wa Burkina Faso wallahi bible wa tenga gan lafi on veut la vérité on veut la paix neba kuba ya wusugo ge ni na mo lam hange video ni tama yita woto. Hein? Katat un moyen que je tue les gens ici. Katat un moyen que je tue ici. C'est quoi? S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, gouvernement Burkina Faso, libérez Zulbert Gengere et libérez ceux qui peuvent maîtriser bien des pays, puisque on a qu'à être ensemble pour que les Burkinais soient la paix. C'est ce que nous voulons. La loi, c'est la loi. Condamnation, c'est condamnation. On sait. Mais le problème là, c'était grave. Burkina Faso, ça devenait grave beaucoup. Les terroristes, ils tuaient les gens, ils tuaient les populations sans rien. Mais si vous êtes, libéré Gengere, ou bien nimni se on na Gengere, tout nimta bile katwenwaye. La bile handa twenwa, bima sou li bahatawa, tiam zini nyataba. Voir comment vous avez fait. Voir comment vous avez fait. Regardez Côte d'Ivoire. Même à Baroya, on a mis le Baro prison, non? Mais on l'a libéré, mais il est toujours à Abidjan. Il n'est pas sorti dans son pays. À Ketambi Côte d'Ivoire, la bile yimba tengaya. Ide ninga antara sita katwenwaye, la bile tara neba, un tien tolli, tibanda majete tenga, papa rockmero tiba yamingre nandi nama yuni huata wotoa. Bitenga leba lafi, niba handa te ya lafi, kaneba kane pam ligide mingla yelle. Kuna maya wusugo. Parce que moi je suis pas un politicien. Tout comme le lilonga yelle. La hadith wa yeti hubbul watani min al-iman. Ça c'est hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tenga nongola moto anara limongo. Limong me yanir hiya lihlam se sila limong soba. Fa hanka lihlama fo kana nan kanar fo limong soba. Donc ton hanziyat nebo kumo to kanom tonye wallahi ni tun katara timi to li se yel pakame. La ton hongomna mam pas mis Zulbert Gengere, je vois son photo. Mam pas mis un des postes gouvernement pour eux. Les am ha mi mita Zulbert Gengere ou bien Zida ou bien nibni ici, nyam han twenya. Ti bra matin pam solution. Ti gadi sa mansu tori sa zan Burkina Faso, te ne ba pam la fe bibje wonnam li baba. Ham mi kam ti bam ying la wen kanga hon weda. S'il vous plaît gouvernement de Burkina Faso, libérez, on va voir une solution. Ça va être bon. Karika Somaye. Vraiment, c'est pas bon. S'il vous plaît, ton date bala. Bala audio la maya wusugo.
On a mon groupe là, les gens, n'y a pas encore idée mais je vois beaucoup de gens dans les réseaux sociaux, on parle libérer Gengere. Mais ma mère n'a pas de libérer Gengera. Il y a Kuba ya wuso. S'il vous plaît, ton ya kama, ton be le sérieux, la itinga yel pakatondo. Tinga yel, tinga han nome, noma tongo, tinga han kanome, kanom tonye. Ya site ton be le sérieux. Gbero beti ya climatiser la matun han yete ton be tinga taba tunom tondo to teneba tun samdam ne ton babram ne ton kiemdam kiti ha ti ani we watan kurba ti ton mikam ti ton hana wela ngehe gouvernement pour ni sindare ngi yab ancien na ni ben bien ta la solution ti yam nyoka bamda man pareil bi man sous le libérer ba ne ti yam libérer ba kabwe kayam je tibla miye ya na yirin ti yam libérer ti na taba nzatenga ti bulkin ya bulkin ni ya tenga han debra sangan kasan bila mingla ton hon gomna be bisi wini ne biya mingla hon gomna ya mitum nan ka gomte yel kangala ton gomna lihlo nga yelle winnam ne biya ma yelle la tengi gomni nga han nan gome ti tenga ram zo winnam lab gehe bi man su lab yikin gehe ena yikin gehe na ta nura ye sura ye tir pame tenga gan lafi shono ton han nan gehe ti yirgu re nga singam ti yirgu wabite bak solgo wabeti ti kompianga yibeti fara yibeti dori yibeti ya beaucoup Burkina Qatar côté mi ngam ka kire halka ne bay qu'est-ce qu'on va faire donc s'il vous plaît ton message haruna wa ha mi kam ti ya gengere ne gengere pour ça abta la solution bi je wonam le libérer ba yam ha libérer ba ning ba chef de l'état-major ou bien conseil des armées ba conseil des armées ta conseil armée rama ou bien yam hantu da yilenta yi élection rama na yile on pam te tinga gan la bi man sugul libéra titon data ya tinga la ton kamia tumbu muninga on sait pas ce qu'il a fait mais ce qu'il a fait on peut le pardonner Dieu même nous pardonne wina na tona la wina ya afta tondo inna allaha huwa ghafurur rahim wina ya yafa naba kasuko tonne ta min katon yafta be ti la loi c'est mais s'il vous plaît pour le gouvernement de Burkina Faso je parle au nom de mon pays la patrouille où le monde vaincront à Sankarié la auto ton saka kunzo yande la jeune winam lers na taba ni siam tin yi ti tenga gan la fi bi man su le yi ba voilà donc goma kan yi so rezo coupe de me ya rezo nan sakla ton nan go moto wa la en tout cas ndana to Burkina biam ma faji na taba no re suraye ti na taba to libé ni sina yi sabab to han yi ba mi nan la solution ran ba mi nan talle ti tenga wa lafi kali ha ya woto ya yelle ha woto vraiment moi-même je perds de vote même mam hier Burkina Faso men voter parce que yam men tun yam be vote men tile wa yel so alma tibli o wata nkene ça veut dire subhanallah alazim on sait même pas comment on va dire ya wa mahmou gom tilo wa bala nini ngamen tara idée ntengolo commentaire il n'a qu'à écrire sur le commentaire après je vais voir parce que mam gom na ya bum mam ge vidéo la matum sur le same gitene ni nan ba habsa kala to ngana ba sa ngai zemba hab lo zemba hab tero zemba hab paraba subhanallah alazim ya bula wotonde jazakumullahu khairal jaza donc mam gomna na yi woto ton data ya gouvernement jenwende gouvernement mansoul gouvernement de Burkina Faso il n'a qu'à pardonner libérer les gengere ou bien nibni son wona gengere tib han yi bitenga nan pa ma lafiwa de zo wonam lab libérer am ka gengere ton kan mi mun puko be lab ton yim tibeti ya chef ti le gengere la gengere han yi a gengere mi ide ni sine be yin ton ya brama to yella pam kan la ka sinni oui wala mimi buri abli handa ya wota bile nan dinama yum pisile yopola c'est pas 27 na que bile comparé il a fait des pouvoirs opta la solution là ma ba bile han ka twenwa nyam han ta solution twen pam contact na bile se manu suguli nya ta conseil papa ro kon wili ide ni nyen dari kon to zantenga to wala tenga le wa pinna hankali ne ba kuma ya ne ba kuma tun gomna sino ton to ka bene fu politique ya ne ba kuma kanom tondo to ton me rikiri gom kan nan gom dun nan to Burkina biya magili parta han video s'il vous plaît datam ti parta video tita tengara mat man suguli la wum ton goma to ton ya kamma ton be le sérieux ton no ngatenga wala ton no ngatenga wa ya no tenga to towa
la tinga han ka la fiti ya pau kunib ka ayura be pouvoir ya niba we oui na ma ya niba la niba han kiti niba han sa na mbeye donc dans ce cas auto mabisi la connexion là n'est pas bon les autres sont donc même il y a ni et que commentaire après il peut écrire là maintenant moi je vais voir c'est que tenara me hama sugulip kelere titon hongomna katon bangre katon no milim ya ton me hin likin ne ti solution yin hin na mane ti tinga gan lafi wala ton me hin gomna parce que ne ba ko idée ma ya wusugo oui ne ba ko idée ma les gens donnent des idées c'est beaucoup ne ba ko idée ma ya wusugo la ton hawa ti libéré wati ya waya politique non ton kabe politique pour rien ton data nibni shi nyam hemiti bamda mahanyi nyam han ya fa bia buna buna nda yimboare ese ne zinde pilzo ya yuma taya bi yuma na ya ti wo libere soba ya te wo ba soba te soba le yimbor yelle nan ko yamma non je pense pas ça asoba min han namba yime ananta la yel ni ma han nan song yamma ti gehti tenga gan lafi tonon data ya woto mabisi. Merci beaucoup. Donc vidéo a mam yela na auto lan nante kwama ti wala de vidéo la malade quel audio la ma nan ka yir semaine na pour vous yam quel da media wa he omega gomna me tin sa wo fa gomna me han gombe wa kenan tata ton wazalam ton be kilo tu katiaka ni Burkina Faso la bum hi Burkina taw bala yiti jen ta ton il man souli gouvernement de Burkina Faso pardon s'il vous plaît, libérez Gengere et se occuper, sortir les Burkina Faso, soit la paix, pardon, libérer eux. Tu yit nataba mbo ide. Abile compagnie kation waye, les neba hongone bile beme, neba ndabe ya ancien benamu watina mare talafi. Yambam da mati boita et boit solution. Et boit solution, wala me biga nda yela. Wala tolisa ya, wala la somme to yoda boy. Wala la somme to kontaba. Bam han porpo hoboto bi porpo te bahni mbuida tinim ben pam lafi wallahi porpo ho ne ba yoba ti ne ba pam lafi c'est mieux c'est pas mieux ka soto namba ta taran ko ne ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh